नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं आपणकर भविष्य विषय जानतु। काहेकि ना मीन राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन एही पवित्र दीपावली ठारू संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। सबुठारु बड़ कथा यह अटे कि देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर राशिर अधिपति अटंती तांकर महापरिवर्तन होगापाई जाऊँगी। दीपावलीर ठीक 2 दिन पूर्वर माने 18 अक्टोबर को देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन होगापाई जाऊँगी। बृहस्पति आपणकर तृतीय भाव को छाड़ी चतुर्थ भाव को छाड़ी पंचम भाव को चलन करने को जाउछंती एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार बृहस्पतिकर पंचम स्थान को चलन करने को अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। पंचम रे बृहस्पति माटी को छुईले भी सुना हो जाई थाए। संपूर्ण 12 वर्ष पर बृहस्पति आपणकर पंचम भाव अर्थात त्रिकोण को चलन करिवे, लक्ष्मींकर भाव को चलन करिवे, बुध एवं मंगल आपणकर भाग्य भाव को चलन करिवे, जहा कि आपणक पई अत्यंत शुभ अटे। जहा द्वारा एही दीपावली पर्व ठारू आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। आपणकु 5 गोटी खुशी खबर मिलिबा को जाउछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या मानकर अंत हेबा पई जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा को जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा पवित्र दीपावली परठारु आपण मानकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी मीन राशि होई थाए एवं आपण भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। पूर्वरु बृहस्पति जे कि आपणकर राशिर अधिपति अटंती चतुर्थ भाव रे रही आपणकर अष्टम एवं द्वादश भाव को दृष्टि देउथिले, जहा फल रे एही किछि दिन हेब आपणकर खर्च बढ़ी जाइथिला। बहुत अधिक धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण करज माया जाल रे फसी रहिथिले। आपणक उपरे ऋणर भार बढ़ी जाइथिला। आपणकर स्वास्थ्य मध्य खराब रहुथिला। शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर बारंबार समस्या आसुथिला। आपणकर अजथारे खर्च होई जाउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबा पई जाउछि। एही दीपावली ठारू आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबा को जाउछि। जेमिति आपणकर पंचम भाव को बृहस्पति आसीबे बा त्रिकोण को आसीबे, एहा आपणकर राशि रे एक राजयोग सृष्टि करुछि। पंचम भाव आपणकर संतान, प्रेम जीवन एवं आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव होइथाए। त पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे जदि किछि समस्या चालुथिला, जे मानकर कथावार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप हो जाइथिला, सेमानकर पुनर्बार कथावार्ता होई पारे, प्याचअप हेबार मध्य संभावना बनुअछि। एवं जेउ माने सिंगल अछंती सेमानकु नूतन पार्टनर मिली पारंती। एवं जेउ पिला मानकर विवाह योग्य होई जाइछि सेमानकर गृह को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं विवाह स्थिर मध्य होई पारे। आपनको भ्रमण सुख प्राप्ति हेबो। पंचम भावटी संतानर भाव होइथाए। जेउ नूतन दंपति माने संतानर आशारे थिले सेमानंकु निश्चिंत भावरे संतान सुख प्राप्ति हेबो। किंबा आपणकर संतानक ठारू आपणकु किछि खुशी खबर मिली पारे। संतानक द्वारा आपणकु सम्मानित करा जाई पारे। आपण शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण किछि उच्च शिक्षा करिवा पई विदेश को जाई पारंती। आपण कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन करि पारंती। एही दीपावली परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि, खास करी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि, आपणको सफलता निश्चय भावरे प्राप्ति हेबो। शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो। आपण एही दीपावली परे
ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଆୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟିଚରସିପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ବହୁ ଅଧିକ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ବା ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୂତନ କାମ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ନୂତନ ଗୃହ କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତ କରଜ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ। କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଜିନିଷର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।